قعي معاري قعي ما حدا قال نازا ود نازا زيد يقري من نيمبي إرتر دقيري معاري خال تبدي خم مو دي زيد وصدنا كاو بحركم سرح مسجمرة ولا تخافلنا ولا بليك أبدنا نامناكم من أخواتنا عندهم نامناكم من أوصدوا لزيد وصدوا بإمنة أنحنا بصروا ودو بونحلف قليل ولكم يا مريم نوصدوا لزيد لزيد وصدنا بليز عاد غير غزت تمشيك نسخ بالشحاكي ولا برسونة معاري لا وعلى البلع سيما متشيري سبها من البلكة لي ولا هم نسخاغات نمبر حقي موي معاري حشنك أخلنا يو عسى النوبو حشنك وحنا حشنك لنا بكية قزنة تكزن لنا قيح بحر لي بالحمام قيح لي زي تايل بالفينتواتي خلق قيح خواني معي قيح بحر دسي لنا ندحر مخات قراوي فينتو قورا لناوزو تكزي لا حشنك قيح بحر واحنا من مدسيب لنا نماتنا دسيب لنا عنا لا ينهبي وأسربه سلام معرف زقيا تنبزو زيا عنده سكنسين عادة تصرفين نسك قدامي تدلماني تنسيخن يركن عخينا نفلت طب إيرتراويان مالتي أنا كاسي تجاروسي بالمنا يمز فلوتو قالت بلزل خصخان منو تيوا هداك وابا تتنفس با ستريس غيرا أقول حتى مدام ناديداتا عجبا حليف واحد داري قبرت والعاي ولدت ليش توصوا واي توصوا تتنفس بحفتن دي واتزمزو زي قاتلني يا ادمين لكم قعدكم يا تتنفس نعيتوي معاري نعقالي سامريه قنجو انفايت غير الخي تي غيراتكم استعدقوا تيكم غيراتكم بس ابي خيدة تتنفس الشيء نعيتي بنقرولو ما يوردوان على الحريقات نعيتي با وادنكي تصما وانا لا يلغ خدو وادنكي تصما وي جيتاي ويدرس اللي بسما نعي سامريتي نعيدة واي تاي نعمة صلح دفر بالي تايو حنشات أوخا أي تفرحي نعم صلح دفر نعي هم الغاية خاتبين تلما نعمة صلح تمر سيوا جميل ما يتحرقيا أنا مصر لي ودا أنا قردس أيضا نعم عاري هاي مالتي وقت واندي مؤامات نرجعت قورا لا نعي سامرية تسأل أخي عندها ما عينتي تصبغ حساوي قبل زوم خلت كابتن شير كوبلينك فيديو قريت أبلوز كي تاريخ اليوم الصوت حشي دفر أنا زي الفوت دفري خامسين خافيت لفيت موزحت يوم تختاتلتي فرحت يوم أفتحت خوينا محققي دحرنا يتقريت أبلوغني حميد يقول صقو سخي مريم يموتشغ واي ما أنت تقراوي تغي حامد تبتخي لكن يوم نعس عمرية معاري تبتخ حامد تبتخ نعس عمرية 4 زي سديد الغنعي أنا دفر صوت عميل فوتي فرحت قراوي مني نعي فرحت قراوي مني نعي تقبل يا بليس هاجيراتكم ماني خوري تخيخة أدمين كحد قاعي المنت الخياسة لورا الخياسة نعم بيتي هاجيراتكم نعستي تقراويتي يا بنفسي نعم عري سامري نعيتي يا زخي مريم نعيتي تتعرف هم اللي تقنعي ما سنغيكم ما تخيي نعيتي تعرفي هاي قرر يا عيني سام عري همين كمين لخم بيتوي بالتعبير صوت وكحجي سحاقة تلكني يا مرة اسمعي تالي ودي اتغزست تعرفت عندي دامت اسمنت لي بالواد من على حريقة شنو نعي سامري معريه وحنت رأي متعادة فيرانا نعي فايسة دلال لقابيكم وي أدم كده ما دام متعادة تكون حرام يدا فيها أنا واو تغمان ديوم أتي أدمين كوي من تنوى
اوكي بايزو انا بطعم يزفت وكن استخن نخات صريت تقراويت يخي عقي زي دمازا ارجيت ذا حشاشا مالتيو كومنتي صحفني راس انترا بلاتني انتراتني وي انا دي هذا انا تنادي ده بقى ببيك صحف كومنت سمعتي حوت انا وحواتنا تلني راسي انت هون تفلتي همزي كو يومي ليس هاد خلا او تقراتناي وي اما علمنا كو يزيد خيل ما نمسو صبر تخدم راي خيل نزل ما من سئل كخونن من لما نقول مخيله تلوي يا تقولي علم بوش عكو سر يا سيدات لما لما منا فيديو غريزه كيتسدل لك حسيدتها ترغمتي انا تصرح لا يبع على اللي عينت فيديو صرحي قال ما منا زيدي لبل از قال ما منا زيدي جفت كوها وكنت خويني لبل ممرح قطر حدا لا اكثر زين لما نو كسر حنا حق مريم خامت تغير كمر علم بوشع مريم ماتي على ما منا تخليا استراكشرا سيتنتوا لينو مريم من እንዴ ለታይ ሴትነቷ ዜድኮ ሰይትነት ማለት ሰይት ከነግረክስ ናይ ሰቤት በቃ ክትልም እንተ ኮይና ጎንስ ሰቤት ምዃና ትፈልጥ ያ አኺ هو حقي ባይዘ ወይ ሞች خጓራ ያይኔ ሞች خማረስ ጥብቅ አለ ንፋስ ትግራይ በጣም ተስማምዒኪ ንዓና ለና አኺ ምስለና ዘምቢተይ ቴንኪዩ አሜን አሜን እስፈለ ካውዝ ኸዘ ጀማሪት ሓማይት ብጣዕሚ ፕሮፌሽናል ሓማይት ገይሩ የጋኒና معاري او تبتب بلوا اليوم بس انا ونصرت لمانيت كخني حقي اذا لمنا العالم بوش عيق حميتها لا رايق تمس حميتها كمهاريه تخوينا على رايه لمنا تمهر كن عد عالم بوش عيق كفت ليتي اتعت لساعات عند حريت فطيه نو خميد مسلك تحميتها تخيل يوردكو من لمانك الى يلهم تحميتها مهرنمو انا خعد صحنات كتختالي تخون بتعمي اروخي ارا جماري زيت مسلم بسرعه قد ما زحمه تفطر لا انا ما جمرت علي فاتي حج مسح كرمكي انا كل ما كل ما جمري غزينا كو قاعده منا ناس وصلنا رسعنا تيهم لبال لي نفلك لا تقاقنا تملكتنا يتصرفونا تحت خوينا متقاقي خناولو عندي فتن حلفنا كاينا بروفيشنال حميت خوينا صما بحنت مع تهمز الكوين غير خلا اساسا على توصيف كله بحقي ني ان بايزوي انا قدمت حزاز فلتك كل غزي وغن خيين يرا الله سطحو كحصو خلو نو غرايا همزي اجيغنا يا يزبل عندانو كاخول لنا ولمت ليتي زي حزي ابو سرو ولمت ليتي ليتش قالت لا محري تصقع لا نو حماي تصقع يا نفسك الى عدوتي بالله يخون هل كانوا قعسوا كفتوا اني سيت قدم تايل المثيل كخفتوا مع كوريت خفيتي لنسيتي كتفتي الكاتجور نجي بس عملي حميت اسلويني انت فقي بلا مرتي تطالنا نحن ويلك دوري لي اقي انا سعنت وسيل اساس انت تغزع سلل القي حفيرا با ما بعلم تتعب واي بس ما مود بيبي بخميديه من سلكي واي خذ بالخياطه من تايدي مثيل الكبر تقام اللي ما منتك حزات تخوف نخافتو مع كوريدا حفيتي لنسويتي زسي قاعد معريه مع الطغيله مع انت بس اول بس قدس جيتا يدرس لي بس انا زتزبلك فلو ولني ناقاكاتي خمس ساعات اخوي لي يقط يوا فلو ما انت بصر واحد تحت سنه يا مريم انت موجه فلو اللي سوي واي بسرو قبل البيت هي قريب بس اللي فلو غيرك يا مش وا قلبي يلن ناخذ يغورك دان من عقي
معري تقراويت معري وي مريم قدم حز او مچنا زياده فلو واليومنا اوت نغبراين حاجنا نسطحنا تاي تاريخ اللون منم يبلني انا مس مادامي نسرحكم ساخبلو ناولكو راح نكسدنا ويلك قعيها سنا كدينا دحناينا هاسنا كدينا لبخن كنا يردحنا ايو نغرغو بلاستر لتطابق ينير لبخ لما جمرت تاي تارك اللي خونا خوين ግን በቃ انا هزي تግራዊት እየ بنفسي واي انا التصبق حدا سبيلك تصبيده ጋይስ ستريس لي مالي لما يكوياي لا سامر دمو باريركم ما يف حر بلخني حر ولو انت يوم وجهك ده وي ዛ ምሳሌ ታያለለ እንደ حر تخافيتس ታያለለና أوه عايزتهم عريح دقهم يلحشنا تعيز مثال النور تصعفه قرى وقت معري تعيا نور مثال نكوفته معن قرى تخافيته زي قتل قعية أنا نغاصية كاو يزفوتك حقي تقراويت معري زن نقاطات ما يفوتواني زن ولا مطمط لا هنا لي يفوتاني زن لفت نقطات بدري انا تقراويتيه بتقراونتي طراطري قز على البروفايل غد نقاطات نمچرشا بقى مسايه بقى بيرفكت مالتي اينني صلي انا مسلكن اينني صلني غيرنا اينا الا دخت لها ما دخت لها ان اينا عنتو زيرو جن مالتي بتعم تنكيو وي بس ما اوز عالم زيكن متحم اترى الى كسوس تصرح يا خبا ثم انقستات قنت ما خوينا ملي صرحنا تنكيو تقراويت معاري وي سريس لي مالتي فلول ومالي تقراويتي مغنياتو اوغصالي بروجرامنا متحميتي تخونيا كاوله لا مجبره معلتها همز غيران دحر حمياس او خلعي معلتها هم غيرات حميا لكم ايماجن حسوا بابا يا معاري بتعمكو القرب هندي سبات قد ما هزن عن حماية نمتيناين أمنا هاي برايا لا أخي كتات السراح رسي أو عيلة وطلقش أقولات باتا قدس من سأقولت ونتفلق نعم أنت ونتفلق سيهون مالتنا بالي قس سد نتفلق بلوك غيرك أمال بصورنا تخمنا أسكخوني دليا حقي تقراويت معاري انا لو علم زمتك اتالي بالخممات نوريو ولد راح يكون غايت تك صراحه قال لا تك اخا مخاديو كولدنا ولدو كشغاغرني يوا بيت حميت انه خورات تملكتنا حميتي تارقنا حميتي لا تكانا نخدلنا لا ولدو لا شغاغرنا بحنت معالتي ازين صبق قبلن قتل حدث بالوقع سن حسب الا تراغر لحاميا من اسيات دق انستي لا فطرنا عينا نايناكم مساخم قنين عمتات وقتنا تسلتيكم حدشت حميتي بمنصع لا واخم نبلو مينا اسخاتم دغينا بحدش حميتي بحدش وقيت زنا لا ولهم سن لي ولا بامبولا لا سددكم مسانا تزناقلكم معناتي سو ثانك اوه ماي جودنس بالتعمي نعم هو حميتك نغطرينا لمن حزنا لا اخم حزنا حميتنا كعبي لمن حزنا حميتي حزنا حقي نهري معري حدقي طبوت يا النازية قال عما لا بولتك أخاتي لي ولخم بلا حميتها ما قبوي قولوا دحنا وعلتاستي وسخاتم كنت من يازي علي لستي انت حمدت لي لستي وقولي زوية رأيت تسأفنا هلا واي ميتيا عرات تختكاري خيو معري قريع عدي نكستي ولا لاي وي أتنا لما أنت متحميتي يا سبسرة بأي أنت حامي إني رزق كل عام يا نيمة أماني نافقك روحي عنك سلامي بس ما أروح حد يشتري حصة الكبة كل واتسابر
حدشتينا تولك يا حدش يا كباه دوتنا دي قرا يا معرقين شو قنيت خفتقن مالت ماني لايك شو نايس حق شو منامن حد يا دس حق منامن نقرب خي شو دي تخفتقن يوتيوب منامن لازم ما تيدي مسيرك كيزي خمسي تسقية تسعقية يبقى مالت عداقة هاي عداقة وده الزيت سانت اللي يخبر خازن لسحق سبيلي لسحق سبيلي وخازن سحق نشوتن وخان تتولني تصبون ايرو سحق شوي لازم يكسحق لنا وراود النت ما عاد شكري ما كرا يزو روسو توتاتي نوا بوتي خايد اللي بيحاول ولا بوتي خايد قصع ناس غن شويا بس ساعة شو سيتفرج سنة معنا أنا ولا عندنا سبعة تأتيني ليلة خدت معاري زقيا وا ساقان شو خفتيا تساقلكم لا مساقم أو تساقلوا أنا ينزلكم ولا الحمد لله يا خمالتي نقرب خس تسحق يوم ديو ساقان ترليو ساقان سحق ترليو سحق بقى أتاو تقبريو مالتيو نماني بتعم بقى حارفيو يتبنيني كويو برا يا لولي يتبنيني ግን ሰብ ተቀርብሉኒ ህኪ ሃምሲን ነይዶ ኢንቫይት ናገርኺ أي بزح أنا استودي بقرمك نجا سب مقرافسي زون عقرب اللي قالها ملما نيفوتي سوري تعمي ولا لأن نجر تهلي وسرح سوي بقى أنا بعلي خوين الصور خسرحين بي زو لسنا عخون اللي كاول لزنا حشت أي زو سرح سو جميرة يسلنا لكم أنا حشتي وتكنا بريد اللي عربي إن بينك وقعد متوكي مع سلام نعقل هذا أخسمر نعم أبي وتحبس بجوارك تحبس وكوي تفلتي بقى حرركم ترى أخس كاوس بدوز كاميرا تايجر ختجنا هم حاز تحبس يفلتي تبي الخنقة إد ملك عاوز يردياني رايدم كومنت لا يتصرف خي كاولا لا نز كومنت تجني خي سحق لي تفلتي إيش عيد خوي بتعمي إذا سحقتني الخس لا بك نقرني خلاص تاجر زي سبلت أنا نقطع الجبلة أنا لو بدي يتصرفوا قزعوا ولا يقولوا من ما يغني ترى ليه يسحقهم يا كوس بقى مالتي أبسل تمر كوس دليت من نقر كلين نيد اللي بقى أنا مع بقى بعدين بعليك كنت راح يلفت بالي ندعلو بالحاتم يا حق خيو هذا صار قال حق خيو حمخان من تحمخا تسحق خان من تسحق خي ودا حبشا نجر كاولا لا لزي سمالتي ولا بسحق خكم لا حسن خان فازل آخر يوم خلي يفوت حنت معلت بالتناقر خيا أنا تقريبا كي لا غرارة حمد فنتاخي يوصوخ مزولي تفلط أنا قرص تدنقص ستريس تقوري كاوس حاقت لا تساقاقي تغيري معاتنا قر مالتي مثل أنا بزح حمود سيبلني زو شوية من دخل موتيكم طا أكلي حدي قدايا دلم ولا لمت حدا شيء سوي رأيه فيو قدايا دلم نا فيو تنقطع بيان لا سبسكرايب مالي بيان يا زياس قلد مسكم نجاريا قلد مسكم نجاريات نجار خيا حق خيو وتي خاص دقدر يوم دساوخا يا نحاوش أنا نجار خم كوي وزح سالتاي ولن مسلك قرا يا معري سبسكرايب لا أتاخد قزعي ولن ودا ميت شيء كأتسي ميتو هاي ناسبات قتل خامخانو لي فوت كسبات كن معتيا ميت شيء كم أتقنيرا قل ميتو هاي تاتكم كم حد سميت ميتو هاي ندحر قتل الخمسي قداكم تشوشوا أو حول عتي فستان مسلكم تشمروا لكم تخمروا لكم هم تقدوا ويلا النادي تكسر رحية ويلا بتعمي ستريس القبر لبك نقر كسر حلقهم إياه ميت شيء المتايلة كاوتم وتسخاتم مولي معلتكم أنا ميت شيء بتصح خلاص كاوزم سبسكرايب الجورن موتاتي غسلاتي مالتي يومكم تي قبر اللي زي أنا قلت يا دلم نا سبسكرايب حمامي بالله نا فلو حمامي بالله نا لايك تنقطي بالله قلت يا دلم سبب متعي خدا سبات متعي ما يتحقي سبات خيدو ما يبكي تسيزمين تسلو لنا قرصو يا حق خيل دا أخذ حق سكنة جرجر دا من دسم الخيل دخانة نجر أبدي خون نجر كي تأتي you know قبر أنا اللي أعمل كل نجر لا سو مقنعي حكي
እዚ ወዲ ቀሺ ገለ መለክራዶ ቃል خدنا በረግ እንዳበኸደ واي اي سمع كده سلام فتحنا هم احنا لا بلف او خينات ليله بقاش ما لوينيو او خينات نفاقر او سلام نتصالح اذا منقست ليله رأي او سلام نتصالوا او خينات يفاقروا تقارن له هنا حبرت اللي احنا لا رأي او سلام نفاقر اي خنا او خينات نفاقر او سلام نتصالح زقيا محرم بحفشة سلامي يغنينا كوتسي دحنا خون ساعات خيدني تمرتنا هتمي شو والله يعني كنت بعمل فوتيك بعمل خبركي وراي عدي جاكنا وعرو غني اللي مرلي الشيشة بلو خورات تملكتنا متحاميتنا أو زدنا ورخم تاتاب كوبلينك شير لاقا ورخم لحامخم لرسعنا يلا ذكركم لغاري لا أكل غاري لا ورخم مزقب لحزكم كاميراكم تصاركم كاميراكم ولولكم مساحنا دوعالكم دقنا فلو ورسي لايكم أريكم يقورو كابل ترفقين خالي مع تسكع نقانا سناي غنيات دخل لكم نبوي معري سناي غنيات يغنينا لحما ياسننا حميت له ጽቡቕ ነገር ይሃበና ተማዩ እንድሕር ድሓመያን ነብረን ዘንሎም ኣነ ሌላ ሪከርድ ገብርኩም ለኣኹ ሌላ ኣነ ማለት ኣነ ብፌክ ኣካውንት ኣይርኤን ፌክ ኣካውንት ላይ ይብለ ሬሊ ማይ ላይ ሬሊ ህይወት የልንብር ኣነ ፌክ የብለ ሜክ የብለ ገፀይ ፌክ የገብር ኣካውንት ፌክ የገብር ብዙ የድርግም ልብል ኣነ ብዙ ገብረ ይድኸል عند حلات تصرفوا بزي أدرقم ولا يتسمعن واين أبوي معري مش خالي معلك تصوي كده حنا أخوان دحنا غني معريه ሰው ሌላው ላይ ማሾፍ ወይም ሌላውን እንደኋላ ቀር ማየት ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው። ከፖለቲካ ጋር ራሱ አይገናኝም። ግን እኛ ከፖለቲካ ጋር እናያይዘዋለን እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ በአክሰንት ማሾፍ ከተሜ ነኝ እኔ አንተ ፋራና ከገጠር ከስመጣ ኬትምና ዘይዶን ጊበዳም ከአማራ ሪጅን ይሁን ያው እንዳልኩ ከጎንደር ይሁን ከጎጃም ይሁን ከምንም ፍርዬ እሱ እኮ ነው አሁን ፖለቲካው ነው ያስቸገረን። አሁን የተቸገርነው እኮ አሁን ያልሽው ነገሮች ሁሉ ፖለቲካ ሆኑ። ከዛ ምን ደግሞ መጥፎ ነገር አለ መሰለህ ቴዲ፣ በጣም መጥፎ ነገር ተንኮል። ፖለቲካ ተንኮል ሊሆን አይችልም። ፖለቲካ ተንኮል በተአምር ሊሆን አይችልም። በጣም 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 ዴንጀረስ። አሁን ችግሩ የተፈጠረው አሁን ካልሽው ከተንኮል ምን ማለት መሰለሽ፣ በተንኮል ሰው መጠቀም አየ ተንኮል ነው። አሁን አብይ ሲመጣም በተንኮል መጣና ያየውን ነው እየተገበረ ያለ። ከታች መሰረት ላይ ሲመጡ ሲማሩም ተንኮል ነው እየተማሩ የሚመጡት። ከአማራውም በዩ ከኦሮሞም በዩ ስልጣኑ የሚያስጠበቅበት ተንኮል እንደሆነ አውቆታል። አሁን ሰው ዶክተር ሆኖ እንደማያልፍለት ያውቃል። ካስታወሽ ናቹራል እና ሶሻል የሚባል ትምህርት ሲጀመር ሶሻል የሚፈልገው አልነበረም በሰዓቱ። ናቹራል ነው አብዛኛውን ዶክተር መሆን ኢንጂነር መሆን ምናምን የሚያበላ ምናምን እያሉ ነው ሰዎች ዩኒቨርሲቲ ራሱ ሲገቡ የነበሩት ማለት ነው። ከዛ ፖለቲካ ብር እንደሚያወጣ ዋጣ። አሁን ዶክተር ብትሆኝ ዋጋ የለውም። የአንድ ቀበሌ አስተዳዳሪ ብትሆኝ አንድ ቦታ ከሸጥሽ እንደማንም ብለሽ በዛም ተቀባብለሽ ከሸጥሽ ሀብታም ነው የምትሆኝ። የአንድ ቀበሌ አስተዳደር ለመሆን ዩኒቨርሲቲ መሄድ አይጠበቅብሽም። ይሄ የሀገሪቱን እየጣላት መጣ። የዘር ፖለቲካ እንዴት ይቆማል? እሱ በጸሎት ካልሆነ እኔ ይከብደኛል። እኔ በማየው ማለት ነው ከምልሽ። አሁን ይጣላሉ። ፋኖ ስልጣን ሲይዝ እርግጠኛ ነኝ ለአማራ ክልል ለአማራ ህዝብ ነው የታገልኩት የሚልሽ። ስልጣንን ቢይዝ እንዲሁ ነው የሚሆን የሚቀጥለው። የሚረዱትም ደግሞ ሰዎች እንደገና ተገልብጠው ይሄ ጨቋይ መጣ ይሄ እንትን መጣ ብለው እንደሚገጥሙት የታወቀ ነው። ገባሽ? አሁን እሺ ፋኖን ረዱት እንበል፣ ግብጽ መረዳቸው፣ ሻዕቢያ መረዳው። በ3 ወር ውስጥ እንደሌላ አዲስ ተቋም ይፈጥሩለታል ብዬ ነው የማስብ እኔ። ይሄ አምባገነን ነው፣ ይሄው እንደ ድሮ መንግስት ናፋቂ ናቸው፣ ይሄው መጣ እንደዚህ እያሉ ነው የሚጀምሩት። ይሄን ቁጭ ብሎ የሚያስብ ፖለቲከኛ የለም። ስሜት ነው ያለ አሁን ላይ። አንድ ነገር ከተደረገ በኋላ ስሜታቸውን ነው ሰዎች አጸብርቀው ፖለቲካ ያደርጉታል። አማራ ከተገደለ አማራ ይጮሃል፣
ይጮሃል፣ ፖለቲካ ይመስለዋል። የቲክቶክ እና የድሮ እኮ ደህና የነበርን እኮ ይሄ እንትኑ አልነበረም ነበር ምትዩ ይሄ ፌስቡክ ምናምን ምትዩ በቅርብ ጊዜ ስለመጣ ነው እንጂ ድሮ ይሄ ነገር ወሬው ምናምን የሚተላለፍ ኑሮ ቲፒኤልኤፍ እርግጠኛ ነኝ እስከ 30 ዓመት አዶንት ቲንክ ሶ የምትቆይ አይመስለኝም ነበር በሰዓቱ። አሁን ችግሩ የተፈጠረ እንደዛ ነው። አሁን ከስሜት መውጣት ሰው አልቻለም። አሁን የአማራ ልጅ የሚያናደደኝ ከሻቢያ ጋር ሆኖ እንትን ሊላል ይሄ ጥቅሙን ሊያስከብር የሚፈልግ አማራ ካለ ሞኝ ነው። አብይ ከሄደ ጥሩ ነው። የሚፈልገው ነው። አማራ ክልል ድሮ ሲያለቅስበት እንደተገነጠለች እንዴት አሰብ ሄደች ሳትዋጋ ከመለሰልህ ምን ችግር አለው? አብይ ካስመለሰው መጠበቅ ነው ያለብህ። ከሻቢያ ጋር ምን አስኬድህ? ሻቢያ የምትዛመደው ሻቢያ ስልጣን ሊይዝ ሲመጣ ነው። እሱ ጋር ሆነ እኔ ስልጣን መካፈል ያለብኝ ብለህ መቅረብ ያለብህ ብዬ ማስበው እሱን ነው። አሁን እኔ ይመጣል፣ መሳሪያ ይሰጡታል፣ ከዛ አብይ ይጥላል። ከዛ ደግሞ አብይን እንደጣለ ስልጣን ሲይዝ ደግሞ ሌላ ተቃዋሚ በኦነግ አካባቢ ወይ በዚህ በቲፒኤልኤፍ ደግሞ ይጀመርለታል። እንዲህ ሊሆን አይችልም። ከሻቢያ ጋር የምታደርገው ጦርነት የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦርነት ከሆነ ቁመሽ ማየት ነው። እረፉ፣ ተው፣ ጦርነት አያዋጣንም ብለሽ መምከር ነው። ከገጠሙ እምቢ ካሉ ከሁለታቸው አልስማማ ካሉ ማየት ነው። ከአሸናፊው ጋር ነው የሚጠበቅብሽ። ካለበለዛ ይሄኛውን አዳክመሽ አንደኛው ሻቢያ የቆመችው በትግራዋይ ደም ነው። አሁንም እየተጠበቀች ያለ በመስመር ደረጃ እነሱ ባይኖሩ የሉም። ያውቁታል። ይሄን ስህተት የፈጠሩ ያኔ ነው ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ጎርፍ መስሎ እንደሚመጣቸው ያውቃሉ። መስመርም አዘጋጅተዋል። አይተውታልም። በ91 በ92 ወንድሞቻችን ሂደው የደርግ ርዝራዥ ምናምን ተብሎ የተባረረ ወታደር ነው ሄዶ ጥርግርግ ያደረጋቸው እና ይሄ ስላለ ብዙዎቻችን የምንሸወደው አብዛኛውን የሚጮኸው አካል ከውጭም ከሆነ ከውስጥ የምታውቂው እንትን ነው የሚፈልገው። ይሄ አቴንሽን ብቻ። ይሄ በጣም መታወቅ፣ የሰው ልጅ እንደዚህ አድርጎ ሰራን፣ እንደዚህ አድርገን ሰራን፣ እንደዚህ ሰራን ምናምን በመባል ውስጥ ያለው የሚበላውም ስለሌለ ነው። አልፈርድበትም። ይከብዳል። በአሁን ላይ ያለው የኢኮኖሚ ችግር ብዙ ይከብዳል ለመኖር ማለት ነው። ፍርዬ አሁን እንዳንቺ አይነት ቤት ኢትዮጵያ አይነቶች ቢበዙ ዝም ብለሽ ክርክር ምናምን ሳይሆን ማለት ነው። ድርቅ ያለ አሁን አንዳንዱ ይመጣና ድርቅ ብሎ አማራ ክልል እንደዚህ ነው መሬቱን ወስዶ ምናምን ወስዶ የተደ ኢትዮጵያን አፈረሰው መጠበቅ ነው። ትግራይ መሬቱን እኮ ቢይዘው አሁን ትግራይ ገነጠላለሁ ይላል። ከተገነጠለው የት ይሄዳል? ተገንጥሎ ኤርትራን አያታድል የት ሆነች? ምንም። እና በጣም ስለሰጠሽኝ እድል አመሰግናለሁ። ሁሌም ከታችኛ እከታተላለሁ። ቴንኪው። ኧረ ከታች መሆን የለብህም አንተ እዚሁ ቆይ። በጣም ነው የማመሰግነው። ዘልዬ ገባው። ይቅርታ አደራደራችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ለማለት ነው ቴዲ። ቆንጆ፣ በጣም ፈንዳሜንታል የሆነ ቤዚክ የሆነ ነገር ልክ እንደ ፍርዬ ነው እንትን ያልከው። ፖለቲካ ሁልጊዜ ለራሳችን ጥቅም እንዲሆን ነው እና የማይጠቅም ነገር ራን ማድረግ ፖለቲክስ አይደለም። ለህዝብ ይጠቅማል ወይ ለአገር ይጠቅማል ወይ? ደግሞ መረሳት የሌለበት ምንም አይነት ፖለቲካ ስትሰራ ለአገሬ ይጠቅማል ወይ? አገር ከሌለ የፈለግከውን የመንደር ፖለቲካ ብታራምድ አደጋ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የሚሰራብንን ሴራ በተለይ ውድ የአማራ ልጆች ቲክቶክ ላይ ያላችሁ፣ መሬት ላይ ያለው ህዝብ እንኳን የገባው ህዝብ ነው። ቲክቶክ ላይ ያላችሁ ወገኖቻችን በእውነት ነው የምላችሁ፣ እኔ ያለማጋነን ከትግራይ ልጆች በእውነት እየሰማን እንሄድ። ሻቢያን በሚገባ የሚያውቁት የትግራይ ልጆች ናቸው እንጂ እናንተ አይደላችሁም። እነ ዘርዓ ያዕቆብም እየሰሩ ያሉት ነገር የተወሰነ ያህል ዝብርቅርቅ ቢልም ስለ ትግራይ ላይ የሚያነሱት ድምጻቸው በጣም ደስ የማይል ቢሆንም ግን እናንተ ከሻቢያ ጋር እንዳትሆኑ የምታደርጉት ነገር የሚያደርጉት ጥሩ ነው። ግን
ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ ለማንኛውም ብሔረሰብ ለማንኛውም ቋንቋ ተናጋሪ ጥላቻ ሊኖርህ አይገባም፣ አያስኬድም። ስለዚህ በአንድነት እንሄዳለን። ግን ጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያካሄድነው ፖለቲካ ወገኖቼ አይ ቲንክ ጠላቶቻችን ሰርተው አበጃጅተው እየሰጡን ጽፈው የሰጡንን አንብበን እንዳለ ተግባራዊ እያደረግን ሄድን እንጂ ለሀገራችን የሚጠቅመው ምንድን ነው? ያለብን ችግር ምንድን ነው? እንዴት ነው ሀገራችን የተሰራችው? የትኛውን የሚጠቅመውን አሪፍ ነገር ይዘን እንቀጥል፣ የትኛው ይወገድ የሚለውን ነገር አልሰራንም። በሰፈር የነበረውን አንዳንድ እንትኖች የሚሰዳደቡትን ስድቦች ወስደን ፖለቲካ አድርገን እያንዳንዱ ላይ ጥላቻ አንስተን ሄድን። ለማንም የማይጠቅም ነገር እስከዛሬ ጠቀመን ወይ ብለን መገምገም አለብን። ማን ነው ያተረፈው? እስካሁን እያደረግን ካለነው ፖለቲካ ማን እያተረፈ ነው? ህዝብ እየተጠቀመ ነው ወይ? ወገኖች እኛ ከቻልን ይሄ የኛ ህዝብ ምርጥ ዘር እንዲያገኝ እርሻውን እንዲያስፋፋ ሌላውን ስራ የሚሰራ ደግሞ ችሎታ ያለው ደግሞ በሌላው አቅጣጫ በኢኮኖሚ ሳይገደብ የእውቀቱን እንዲያበረክት በምርት ደግሞ ራሳችን እየቻልን እንድንሄድ ይህን የሚያደርግ ፖለቲካ ነው መነጋገር ያለብን። እውነት ፍሪ እንዲህ የሚመስል ነገር መቼ አውርተን እናውቃለን? እዚህ ቤት ውስጥ ምንድን ነው የምናደርገው? ኢኮኖሚያችን እንዴት ነው የሚስተካከለው? የትኛው የፖለቲካ መስመር ያንን ያደርጋል? ሁል ጊዜ መነቋቆር። እንደው ፈጣሪ ያውጣን ከዚህ ተባልተን አይደለም እጅ ለእጅ ተያይዘንም የገባንበት ድህነት ጥልቀቱ ከዛ ልንወጣ ምንችል አይመስለኝም። አመሰግናለሁ። ምን አጠፋው? ያሬድ አላጠፋም። ፓርላመንቶቹ አሁን አንተ ስላልከው በምን እንደግ ስለሚሉት ያወራሉ ብለህ ነው። እኛ ስልጣን የለን ሰዎች ስለዚህ የምናወራው ምን ፋይዳ ልንፈይድ ነው? ብዙ ሰው እኮ እዚህ መጥቶ የሚያንጸባርቀው የሚያወራው ወይስ አገር ቤት ያለውን በየመንደሩ ያለውን ችግር ነው። ሀዘኑን መጥቶ የሚጮኸው ወይ ብስጭቱን እዚህ መጥቶ የሚያወራው። እኛ ከፓርላማ ላይ እድሉን ስላላገኘን ቤታቸውን ከፍተው ብዙ ሰው አዳማጭ ያላቸው ሰዎች ላይ ነው ቦታችንን የምናሰማው አይደለ እንጂ ስለ ፖሊሲ አሁን ብናወራ አይገባንም። ብዙሃኖቻችን ቦታውን ያዙት ሌላ ሰዎች ስለሆኑ። ግን አንድ ጥያቄ ላንተ ልጠይቅህ። የኢትዮጵያ ችግር እኮ የሀገር መስራችና የሀገር ባለድርሻ ነን የሚሉ አካላቶች ያላቸው ጥያቄና ግብግብ ነው አይደለ? የኢትዮጵያ ፖለቲካ ትልቁ ችግር የሆነው ሀገር መስራች ነኝ የሚል ኃይል አለ። እኛም የሀገር ድርሻ ባለቤት የሀገሪቷ ባለድርሻ ነን የሚሉ አካላቶች የእነዚህ ሰዎች እውቅና መሰጠትና መከልከል ነው ችግር የሆነው የሀገሪቱ ፖለቲካ አይደል ወንድሜ? ሀገር መስራች ብለን ዝም ብለን ሌብል የምናደርገው እናንተ ናቸው ሀገር የፈጠራችሁት ብለን የምንላቸው ሰዎች አሉ እንዴ? እኛ ሀገር ውስጥ ሌብል የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በዛ ሌብል የሚያደርጉ ፖለቲከኞች አሉ። ከዛ ፖለቲከኞች የረዙት መርጭ ስላለ በሌላኛው ሳይድ ደግሞ የሀገር ባለቤትነቴ እውቅና የተሰጠኝ በሚል አሁን ከሀገር ወዳድ በላይ ሀገር ወዳድ ሆኖ የመጣ አካል አለ። ከዛ ስሜት የመጣ ነው አሁን ስልጣን በታሪክ ሂደት እጁ ላይ ሲገባ ያለውን አቅም አገሩን ወደዱን ለማሳየት እስከ አሰብ ድረስ ዘምታለሁ እያለ ነው አካል። ይህ አካል ከዚህ በፊት የሀገር ባለድርሻ እንዳልነበረ መጤ እንደነበረ ነው ሲነገር የነበረው። አሁን እኔ የሀገር ባለቤት ነኝ እንደውም አንተ ያላመጣ አሁን እኔ አመጣዋለሁ ብሎ ወደ አሰብ እየሄደ ነው አይደለ? ትንሽ ቅንነት የጎደለው ኮመንት ነው ያሬድ። ፖለቲካ የሚያወራ የነበረው ሪያሊቲ ነው እኮ ነው። ድብቆች አለ ነው። እንደ መሰለህ ሮንግ የሆነ ትርክት ከእውነት የራቀ እንትን አለ። ተጽፎ የመጣልን ዶክመንት አለ ብራዘር። ወደ ሀገራችን የገባ ይሄ የስድሳዎቹ ትኩስ ኃይል ያነበበው እንደወረደ ያነበበው ራሱ አስቦበት የአገሩን ታሪክ ገባ። የነበረንን መሰረት መጣል አልነበረብንም። የነበረንን መሰረት ሀገራችን እንዴት እንደተሰራች ያንን ይዘን
ከዚህ በኋላ የጎደለው ምንድን ነው ብለን ያንን መስራት ሲገባን መጥፎ ትርክት አመጣን። ገዢ መደብ ምናምን አማራ ጨቋኝ ማህበር ምናምን ተብሎ ነገርየውን ከሁሉም ተውጣጥተው የሰሯትን አገር አማራው ብቻ ለራሱ ፈልጎ የሰራት አይነት አድርገን አመጣን። ከዛ ሁሉም 80 ምናምን ብሔረሰቡ አማራ እያለ ዝም ብሎ እንደ እንትን መጮህ ጀመረ። በሂደት ምንድነው አማራን ብትለው ያ ምንድነው በተዘዋዋሪ የራስህን አገር እየተቃወምክ ሄድክ ማለት ነው። እና አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ተሳስተናል ብለን ቆም ብለን ማሰብ፣ ምናልባት አሁን አንተ የምትላቸው ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ይሄን ነገር ተመልክተው አይ የባለፈው ስርዓት ጠቅላላ ክፉ ነገር አይደለም ያለው፣ እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳየ። አሁን አንተ ያነሳው ኦሮሞ ከሌላ ሀገር መጥተሃል ምናምን ተብሎ ትርክት የተጻፈበት በአገር ምስረታም ላይ ምንም ሮል እንደሌለው ተደርጎ የተቀበንተን ካለበት ነው። ከዛ ነው አሁን ዛሬ የመጡት ፖለቲከኞች ኖ የባለፈው ስርዓት መጥፎ ነገሮች አሉት፣ መልካም ነገሮች አሉት። እነዛን መልካም ነገሮች አዋራቸውን ጠራርገን ለራሳችን ሀብት አድርገናቸው አምጥተን ደምረን ወደፊት መሄድ አለብን አሻሽለን ተብሎ ይሄው እነዚህ ሰዎች እኮ ትላንትናው ፓርላማ ላይ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ራሱ ሶማሌ ወይ ሀረር ወይ ድሬዳዋ የኦሮሞ የሶማሌ አይደለም የኦሮሞ ነበር ብሎ ሲያወራ እሱም ራሱ ሌላ ታሪክ ይፈጠረ እንደዛ አለ እንዴ? ታዲያ ይኸውልህ ወንድሜ አይ ቲንክ ይኸውልህ አንዳንዱን ነገር ምንድነው መሰለህ አይ እንደዛ አይነት ነገሮች ሰው መንግስት ሆን ብሎ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እንደዚህ ካለ ልክ አይደለም። ምን መሰለሽ ያለው ምን መሰለህ ምን ታውቂያለሽ? አሁን እኛ በአጼዎቹ ስርዓት በንጉሱ ጊዜ የነበረው ክልል አልነበረም። ኦሮሚያ የሚታወቅ የለም፣ ሀረርጌ ግዛት አለ፣ ትግራይ ግዛት አለ። እንደዚህ ነው የነበረው። እሱ ድፍን አድርጎ 27 ዓመት ውስጥ እንደነበረ የኦሮሚያ ክልል ነበር። የኢህአዴጎች መጡና አለ 40 ያደረጉት እንጂ ጠቅላይነቱ ኦሮሞ ነው ብሎ ከተናገረ ሶማሌዎቹ ለምን አያመጹበት? ልክ ናቸው እኮ አላለም አትለኝም መቼም ይሄን ሲል ምን አስቦ የነገይቱ ይሄን የተናገረ መቼ ነው ይሄን ትላንት ወዲያ የነበረው የዛሬ ሳምንት የነበረው ፓርላማ የነገዋን የፊውቸሯን ኢትዮጵያ አስቦ ነው እንደዚህ አይነት ስብከት በአደባባይ የሚሰብከው? እስቲ እንስማው ከኮንቴክስቱ ዙሪያውን። እውነት አብይ እንደዚህ አይነት ኖ እንስማው። ምን ያስቃል? ያሬድ አልሰማውም። በቃ አንተ ብትሰማውም ከአረፍተ ነገሩ ብታደው ብላ ነው። አረፍተ ነገሩ ኮንቴክስት ነገሮች ሰማ ባይኒ ሚንስ አሁን አንዳንድ የኦሮሚያ ልጆች ሀረር የተወለዱ ልጆች በሀረር የቆጡ ኦሮምኛ እየወጡ ሶማሌዎቹ ያነሱትን ጥያቄ አገንስት የት ነበራችሁ ብለው ጦርነት ውስጥ ገብቷል። የቃላት ጦርነት ውስጥ ነገ ከነገ ወዲያ እነዚህ ነገሮች ወደ መሳሪያ የማይሄዱበት አማራጭ የለም። አለ እኮ ግዴታ ነው። ይሄ አንድ ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው፣ ሊያውም የነበረውን ነገር ሳያቅ መጽሐፍ ሳያገላብጥ ወይንስ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም ይሄ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሲያወራ 40 የተደረገው መቼ ነው? ከዛ ፊት የነበረ ክልል የሚባል ነበር ወይ ምንድን ነው የነበረው ብሎ ወደኋላ ብሎ ሳያስብ ይሄንን ህዝብን ማባያ ቴክኒክ ሲፈልግ ይኸውልህ ስለ ድሬዳዋ ነው ያልከው። ስለ ድሬዳዋ ስማኝ፣ ስለ ድሬዳዋ የተናገረውን ሰምቻለሁ። ስለ ድሬዳዋ የተናገረው ምንድን ነው? ህገ መንግስት ላይ ያለው ነገርን እና ከዛ በኋላ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ሞዲፋይ ተደርጎ የሄዱበትን ሰላም የተፈጠረባቸውን አካሄዶች ሲያስቀምጥ፣ ሁለተኛ ደግሞ በዚህ በክልሎች መሀል ያለው ነገር ድንበር ሳይሆን ወሰን ነው ብሎ ሲገልጽ
ወሰን ነው የአስተዳደር ወሰኖች ናቸው ብሎ ሲገልጽ ድሬዳዋ በህገ መንግስቱ የኦሮሚያ ሆና እንደተቀመጠች ገልጾ ያ ግን ጥያቄ ሲያነሳ ያንን አስተዳደር በጋራ እንዲያስተዳድሩ ተደርጎ ሰላም ማምጣት በጋራ ይሁን በህገ መንግስት ኦሮሚያ ነች ፌደራል ነች። አሁን ይሁን ስማ ቆይ ስማ ያሬድ ስማ ዶክተር አብይ ከተናገረው ነገር ከሰማሁት ምናል ተሳሳተ ከተባለ ምንድነው መሆን ያለበት? ድሬዳዋን በህገ መንግስቱ ኦሮሚያ ብሎ ያላስቀመጠ ከሆነ ህገ መንግስቱ እጃችን ላይ ያለ ነገር ነው አይደለም? ያንን ህገ መንግስት ሄደን አይተን ኦሮሚያ ተብላ ካልተቀመጠች ድሬዳዋ ዶክተር አብይ እውነትም ስህተት ሰርቷልና ሮንግ ኢንፎርሜሽን ሰጥቻለሁ ብሎ ይቅርታ ይጠይቃል። በሰማሁት እሱ ህገ መንግስቱ ድሬዳዋን የኦሮሚያ ብሎ አስቀምጧል ብሎ ተናግሯል። ኢትዮጵያ ትቅደም። ግን ኢትዮጵያ ስንት የፌዴራል ከተሞች አሉ? ፌዴራል ኦን የሚያደርጋቸው ስንት የፌዴራል ከተሞች አሉ? አንተ ኢትዮጵያ ታውቃለህ? ኢትዮጵያዊ ነህ። ስለ ኢትዮጵያ ነው። አንድ ጊዜ ጭራሽ